The project is managed by University of Cagliari and financed by the ENI CBC Med program, the European Union program for territorial cooperation. So our project goals is to find and to support logistics companies and actors among the Mediterraneans, and to set a common standard that can allow the companies to work within the Mediterranean area. دونك احنا اليوم معناتها بالشراكه مع شامبر دو كوميرس دو سفاكس مع شركاء اخرين دي شامبر دو كوميرس من لبنان من مصر جامعه كاغلياري في ايطاليا واسكولا من اسبانيا. En fait, le projet principalement c'est le transfert technologique. هذاك علاش فما شراكه ما بين الميليو اندستريال اي معناتها الجامعه بالمكونات نتاعها. دونك احنا نحبوا ديما نقدموا في جامعه صفاقس التميز. الفورماسيون هنا سبيسيال كوتي لوجيستيك اي ترونسبور تكون معناتها باستعمال لي ديرنيير نوفيل تكنولوجي اللي يسهلوا ويجموا يتابعوا التميز نتاع السواق الشاحنات. هذا مثال وفما دوتر سيميلاتور. دونك هنا في الستون ديجا فما ان اكزومبل سيميلاتور اللي شوفور دو كاميون يجموا يترينيو نقولوا عليه افون دو كومونسي في الفي ريال. دونك بيان سور فما دي ميزور فما دي انديكاتور اللي ناخذوهم ونتبعوا لو بروسيس avec un dashboard de معناتها اللي يجم يتبع toutes les progressions تاع les chauffeurs de camions principalement mais aussi العباد اللي تخدم في البور les engins les autres équipements lourds. احنا حاضرين في الميديبات. تعرفوا اللي جامعه صفاقس كانت من المؤسسين في فكره الميديبات منذ انطلاقته اللي نعتبروه معرض دولي هام. ناجحه الدوره، شفتوا هذا في الافتتاح. فما تجديد، فما ابتكار، فما اشعاع، فما حضور هام نأكد عليه للاخوه الافارقه جنوب الصحراء، وهذا يفند ما يروج من اتهامات لتونس ولصفاقس، اتهامات بغيضه وغير مقبوله ومرفوضه، لانه احنا افارقه واحنا اعطينا الاسم للقاره الافريقيه. التكلوج طبعا هو ادغام ما بين كلمتين لوجيستيك وتكنولوجي، ولكن فيه تركيز خاص على مساله النقل. وعندنا شركاء دوليين، معنا لبنان، معنا مصر، معنا اسبانيا، ومعنا ايطاليا، خاصه جماعه سردانيا وبيروجيا، وحاضرين معنا اليوم ايضا في هذه الورشه في هذه المائده المستديره. المعهد العالي للتصرف الصناعي في صفاقس طرف لانه يؤمن دروس حول لوجستيك النقل وما ادراك ما النقل. وتعرفوا اللي اليوم والبارح بركه السيد الرئيس جبد على مشاكل النقل. النقل مش فقط حافلات وقطارات، هو ايضا لوجستيك، هو سلامه، هو تقنيات متطوره لازم يواكب، وهذا ما يكون كان بمواكبه العلوم المعلوماتيه. دونك الورشه هذه اللي باش نعملوها اليوم مش تركز خاصه على سكون ابل لا كاليفيكاسيون، معناها اهليه المتداخلين في تحسين خدمات النقل ولوجستيك النقل. هذا اللي يهدف له بروجي تيكلوك، اللي هو من بين المشاريع العديده اللي حصلت عليها جامعه صفاقس. ونشكر هنا منظمي المشروع ومنسقيه على راسه سي محمد حبيب كمون رئيس قسم الاعلاميه في كليه العلوم. معنا دونك شركاء لا فقط من الجامعه ولكن ايضا من المحيط الصناعي، وخاصه الغرف الصناعيه والتجاريه، الحجره التجاريه في صفاقس حاضره ممثله. وهذا هو الربط ما بين البحث العلمي وما بين الشراكه مع المحيط. نعتقد انه مثل هذه المشاريع اولا ترتفع بمكانة جامعة صفاقس اللي هي دخلت تصنيف شنغهاي، ولكن ايضا تبين انه البحث العلمي ما يكون حبيس الجامعات ويبقى نظري، لازم يكون مفيد وفيه تطبيقي. وبنشوفوا بعد حين جانب تطبيقي في هذه الورشه اللي الهدف نتاعو كما قلنا هو لا كاليفيكاسيون، اي تميز المتداخلين وتصبح عندهم اهليه تقنيه وفكريه لمواكبه هذه المشاريع. Je suis aussi le coordonnateur du projet Techlog pour la Chambre. C'est un projet qui implique 5 pays, l'Italie, l'Espagne, l'Égypte, le Liban et la Tunisie, avec qui nous sommes partenaires aux côtés de l'université de Sfax. Ce projet concerne le transfert de technologies dans le secteur du transport et de la logistique, et en particulier l'innovation, les formations des professionnels du transport et des opérateurs portuaires sur la base de simulations et de nouvelles technologies.
Le projet a pour objectif d'améliorer les compétences des professionnels du transport et de la logistique, mais aussi de discuter avec nos partenaires européens d'une standardisation des qualifications des professionnels du transport pour atteindre un niveau de qualité proche de ceux de l'Union européenne. Et ce projet, bien sûr, vient aider les entreprises dans leur mise à niveau et l'amélioration des compétences de leurs chauffeurs ou des opérateurs sur les engins, par exemple, portuaires. Donc nous avons saisi l'opportunité du salon Medibat pour être présents auprès des professionnels du bâtiment qui utilisent aussi la logistique dans leur activité. Nous aurons l'occasion pendant le salon de proposer une table ronde aux professionnels pour discuter des besoins du secteur du transport et de la logistique. Et nous invitons bien sûr tous les professionnels à prendre contact avec la Chambre de commerce pour avoir plus de détails sur ce projet et venir collaborer et prendre part à ce projet. Donc le projet TechLog, c'est un projet financé par l'Union européenne. L'objectif MTAO, c'est de promouvoir le transfert technologique entre universités et entreprises de transport, bien sûr avec le support de l'université de Sfax, l'ISJ et la Chambre de commerce. Donc اليوم في الصالون ميديبات dans le stand TechLog on a عملنا البروموسيون تاع البروجي هذايا qui vise surtout à la partie simulation. En fait, c'est une formation qui est donc constituée de deux phases. Phase sur la partie software, soft skills. Les chauffeurs, ils ont reçu des formations à la sécurité routière et la conduite économique. Dans une deuxième phase, c'est l'utilisation du simulateur, la simulation de la conduite réelle du chauffeur sur les routes de la Tunisie. On a une mission où on va avoir des KPI, des indicateurs de performance du chauffeur pour voir et analyser on va dire, la performance du chauffeur, que ce soit les conduites, que ce soit le nombre des accidents. Et comme ça, on aura une note sur le chauffeur où il peut avancer, il peut optimiser la conduite des cadres d'enfer. Donc bien sûr, le projet donc la vision finale c'est la certification et comment on peut avoir une standard de certification pour le secteur de transport terrestre de marchandises sur la région Méditerranée. C'était une première phase, donc première en Tunisie. J'espère, Inch'Allah, avec l'aide de l'État et du ministère de Transport pour permettre à ces chauffeurs d'avoir une certification reconnue donc, à l'échelle européenne et internationale.